Sambisi arwen le mani de l'année de Lundarara, tile pam taba sinchene télévision BF1 Kiba, bangeti anisuno rolamna gil kiba buto tore nta siamba Lundarara la nanda e chiba zurado. Kir ba sula ramba obno kende ni sa opson dike na yile na yinken andunya fa gil pour woto ne Burkina Faso gil pour na wilige opson panwa nga sinken ni tenga zaba woto ne bangen se ti kena woto no araka na vale ti bala nam kir ba to damba obsera ke ba kit ba runa rara na wilige o kena sina toto ninga la kena arana singa jiwa rasma atabon talan kenga jiwa rasma nasi Saskang Mehem Mikameti MPP Larmtab Soul Nissa Obsumbone Farandeti Mouvement et Association Ramba Bametig Mataba Sintuno Obsumbona Sobati Assemblée Générale à Wotoni na Willy Obsumpanwanga Ninam Kirva no Kendra Kanga Wasinkeni Kenasinan Zimbura Burkina Faso Ponkani Obilgam Balatinam Kirva no Kendra Kanga wa Arebum Sinka Liber Beni Ni Wisara Zigi Mosanwa Ya Zorjo Convolbo Bama Lever région du centre supporteur d'Amba Torsobato Bonti Union régionale des supporters des étalons anti centre Ramba Arwastaba Sinzinzame ou Rokanoa a Georges Convolvo Pamo Sumbuna Sobati Voawane Farande son ta cobra la apisobe obe rundarara ton roga pokane obna wilga ton vorsa sengi totoningam Sambisi venma yakani kabala Dans tasri la momo sa kuzu raru wanam kirba sula to damba sandam biligrasman nora wotoni tubna yin kena mena yile na wilgop sumpanwanga senkene etenga zaba wotoni tiyira nyokologa la fi wala zemsantara wenwa bangeti kena araka na vale nam kirba to damba obsera kiba ketba urundarara na wiligi no kendra sasna yitoto ninga senkene kena menga sinan zinda berara jiwa rasma taba talantar Jewa Rasman Nase Burkina Faso Gil Point Tigska Kaseta Soba à Luc Park Belgam. Nam kisdwa wiliga metba manda singe mon sibira la atan wata kena ya bums nan tonre ti kena ket bureau obsira kiba kitba nan wilga siral rambe ning ning zugu a Gilbert Noël Wedrauro ya ADF RDA tor soba anara nam kisdba id kelra kwesi ya hanan wilga neba ti rundo wa de pama de rigla seba zisu soko province nam huwa ufa le kra wayeme besaka meted na man marsha se ne um ked ne wakataga maire coin sore ti marsha nan ton roman re logul pour place de la nation état major coin sore ti 25 place de la nation dili hana wilgi neba solle ni hana ndike man marsha la tin neba ti marsha ton handa to mana panet la ton zabne ton hentar zabre ya hana yilti ton tinga gand bane ya hana yila ti nebli nisi man kalma ya bambu yuringa ya sanga sama ti ton supa nonga ti de na yi ngwiligi dil ton da timbo la Burkina Faso tambi se fa to boîte na taba wanda pa parti politique yeli wanda Burkina Faso fa terrorisme hanweda apanya ka tafiya opposition apanya ka tafiya majorité ya ne ba fa la libgi yeli pakran ko ne ba fa dil se ne tondo ya wala hanna nek tawremba to bikin yalla se wum ne ba kuma ti se sida nimbana ga betting nga point fisan kenge Sahel la susine fisan kenge est point fisan kenge région du nord fisan kenge beaucoup du monde c'est ngese zisuso ne ba be nimbana point déplacer na mbason de tara figre yela metara paso tenga tor sob tuima gos nera la mikka miti woto ya nam kis de banda singen kose la ni renda fa ya tila tubam kene bale obtaras da menti tenga naba anakendra akasiekie na sai ne sorle ni hina ndika marcha na singa wakata kawa 8h place de la nation la na yi rond-point de cinéaste c'est le rond-point de cinéaste cathédrale la na kenge cathédrale en tout sans BCB kenge rond-point des Nations Unies sans yi rond-point des Nations Unies beno adnan ki sa koiga tas premier ministre tas président Burkina Faso ta saba c'est yi be de lebgon way place de la nation ay ter post taba la de widig taba ti ton me takasa me ti yel kanga ton pa twin jin si woto
ti de pa ton tengan bizile ninga ti ton me pa yagat nore yele ti summa me ti de fa yiki yalse ti de gese na mana wana ti la Philippe ko Burkina Faso ton data me yel ti ton be ton soda sa pori ti ton be ton VDP na mbo pori ti ton kum do nangli ninga bu be bo pokwa ton be déplacer na mbo pori ton be ni bilini sifa ne ba mana kalma pori ya woto la opposition etana yinkene la gomme voima me ya nang rundo wa ba mi la voima le baka kanga boy la twen mane na yol sinim buida sirbe nang point Nam kiesde ba obondo tabisa fa to bi jewa kiu rasma tabla rasma nasrare Burkina Faso fa point to ken sisi mbol gos nira ta gestinga kolo yelle ti Burkin bia sir kida wosgo tan so sol sayinga to bama yawlen geta ne watinga ta damba ubsus dami Nam kir basula ramba san king ropel se senken nob kena sorolga wenga wotone bangeti MPP ramba bamme katolon sake ni nam kir basula no kender sai sintu nubla amtab sul ni sab sumbonti association les partis mouvement ramane faranda wotone arup tigima taba ya tiginga pour wotone to bonti assemblée générale la au bon sa nimbuira fa gili to bra saka nam kir basula no kender sai kena wotono wa aria bumbu sul kensa san katolo on sakie obilga mbalati bamraba yana yile titenga to damba toron on zatenga wotone la fi la zemsa antar pour inaleti pama luko par belam ta kon kaset pass Nam kiesde ba kena mong bala MPP mesiranda pangtongo runda bala parti ninga zara nama bola paraban kombi bisa la kadio sul sa fansi Saint Jean-Pierre Gengane Roroa nan wiliga taraso runda parti o wiliga mentem pak Burkina Faso ya modro nar taba a rokma Christian Kabor pori bamme ya karuna na sirtaba etenga hambe zininga runa wa la bumninga keranda taman bewa to bratan ta tase tab kwesi to bieti ton han twen wa birwa ya rela ton me yak neba ti ma me libtore te ton wa la ruwa men na winig neba bala imana nere hin wawa ti buriye le budun kelerde atenga tara julese la julese handa ti ton faman bumninga wa yati lagam taba zinta pore zintenga to dam pore zinibni sa ham ngeti zabara yela pore tibam hawa wena bib miki ti ya zaman pogorba wakat kunga ob katwen kapam kurati kengtore ya misa kungla wan ladbahe azala mana wotu azala man wotu runi yikde mentere kasyewe bam patwen lui wala amana tenga gwa manayi wuso mahma hawa asimo kompaurin ya MPP torsoba a kenga nimbuida PLC la sayani yenda ka kena antoin son Burkina Faso runda ye Il faut que sa vie soit un jour normal. Tony Abraham Saha, Titinanta Runa, Tontenga Kapame, Yani, Karuna, Latonamba Tianzini. Kananae, Lanana be any. Yad wicked menga bongela. Adia Mesa Kung Laton one to La Kena, Tony Lamtit Kabekian Poe. Tony La Zama Hai, Bidiele, never hand data. Hambebu Roma, Zabad Netan ne terrorist Rama, Kachen Labrati, Obratam Titono and Bummatu, and Tayib Songre. MPP parabala kombe bisa sulsambe kadio rafin opera da tinga torsoban be nakien pal ninga zua top tien dan balata rokma Christian Kabor menga sans zandre nyokolo ga yelle ya bum sun 20 zabara a sakalaka
MPP ramsan tigmata woto ni na wili tupa sakne nam kirba sula kena woto ne bange tup kopie mri sul ninga opsumbo ne farandeti Union des jeunes opérateurs économiques du Burkina Faso wa arba me pa maseka na wili ga nimbuira woto ne wati nam kirba sula no kendra kanga wa area bum san kazemse tup kot nimbuira fa tubra sakan yibe jio rasma taba na ki suba sula ramba en kene na wili opsumpa no nga sen kene tenga zaba ina leti pama Luc Parbelam ti balaba mi yitum na kaseta soba commerçant ramba sula bonti IJOAB Union des jeunes opérateurs économiques du Burkina o tigma kiba kitba nan kon kibara ya ti boin ti tenga be neng ning zuga Burkina fa sirne garatab nusi la bas weler taba ban wilga meto bondo ni buida fa la tabisa tobla nam kis de ba kena ndatan lugul jewe ki rasma tabla rasma nasa dari ton nan tar kuyesa nan to yamba ton datam ti moro tir mesa hata jinsa fa balati boy ton gi hame ti kena da prévu na yi le 3 ou le 4 ans ba mira ya ka ki ban to tenga na ba ndata la changement lam labra lata ton sidin zam nananda le président du faso me yimi man changement wa la tindam ti ba me hankilanda ba se kena na ta bo solution ton na yi kan tebe ya la toto ti to li se boy ana na fa ton na yira ya ne sababa yeti na mbola nimbuida to man suguri la bjese abna wa ni solution bogo ti kina ndara ta boy bala na bala sakem da bala ba han papir me ame sakan yi kin yala han wan yora amana to man to ya na ili ti ne ba bange ti decision akanya yi mari ya nimbuida nda to wala me sakana mane en song neba sulu kanga menga wiliga meti bam menga da nara kena la wa mi kameti tenga tor soba anyaka yam woto nan to im gos nera ti woto wa akilga nimbuida kwese renyinga bam kota meto basa ta tumi ton me kutar ko hana ko nimbuida nel fama sugri la taka tikina kamala ka ton ya commerçant ma e dia jeune da mujiman lebo ton han ba to yin kina sa adune la be o luna la karari lune la be wat ba yin kene ni ne zak men ten gana ko donc ya ni la ton bon hodo ba to man sugri bala fa da na men na kene e fa da na kena ton me tenam de tin wala to bumbe o ti ba mi na to no son kene la ton gi ham ti na ba déclaration wa aya soma wa e ba hil kan la na ta ban kan ta ba yal han gehe ba men ta to ton tin soutenir ti de son ta ba ti niwe hay la ko yo ti son ta ban ka ta ban gehe na mana wana ti yel kan ya kan nga la net fa gehe antar solution tin songra ta da mode to tole ton ge ham to ba yi na ta ban da tab kina bwa abjon lab songe na ta ban ba in yak ne ba pusuka to baba suda sam be fon o fron la to lo dislement zingu anti encourage ba avant wazi population wate abam sunga la watna kon su kiram abnanta la panga yira jeune opérateur économique du Burkina wa sula da tigima kodo la tir katerse yom yibli nan son sodasa o kota meten data tinga mebo ba gese antoin son toto to ton zabara ni wensa la baskina Nan goma mosa yi wisari yelenti yi da supporter d'amba votsa. Mosa wa aria Georges Convolbo, libre région du centre supporter d'amba à Tor Sobatubo Nefarande, type président de l'Union régionale du centre des supporters des étalons. Vote kanga pour wasinzin zame woroka noa. Bangita Georges Convolbo Pama Sumbona Sobati voit son ressenta quoi par la piso bla ayobe. Ni victoire kanga wotonoa aria yumana se lobna lui sul kanga a Taure. Bangeti vote sa pour moi araka yi nana yeti bala aria neba yibu ndambe warastaba a pora. Yibu soba bamyuria amado o kwanda tubonta ayerko. La bamka ton tomda yeti bala ka zemsie ya Georges Convolbo yi gandoro bampama nebsna au poron wotone ni voiram son santa kwa la piso la yobe inantikilera Georges Convolbo sen libre supporter d'Ambator Sobantikon région du centre. Bon,
vote loor pore tun suya nuwo ti tun pa manama nam bo bia woto ya kenken la pam na me donc nam po la tun victoire ya supporter de ma victoire quand même victoire supporter de même ni non vote so ba ton lui to to won tume ya la bo vote mama wala ko wa tinga do wa yam da wa mbi ko so ba yam ka yeso kabewa gesa makanga fana be pon fule yere da mala yera yeso kabewa Tasri la kwezu raonwati runda zabra tondo rapport à tontara supporter d'Ambanti con région du centre à Torsoba Bamburia à Georges Convolvo président Nizabri kema ya city zame woroka no wakayina na sinkeni supporter d'Amba Volsa la ngwen memana à son train ti anyamuna lui sulkanga atore nyampa ma voir am sor santa cobre la piso bla yobe nyam tien to ratondo vorsa sur la signi totoninga yasira nan posé un baraka la vente to yam hangi toto nan dikat pusum pustenga to damba pustenga naba la pus ministre des sports tumninga mana tidmi mtitenga sahawa kasa sasonge covid-19 bébé ne tourisme yel bébé ne donc tenga kenken wusho la tonne pour la swama afin pas moyen nan ton organise élection nama nan le passé nan pousa nimni de fan yib sababu de vote ton ron yiwa tam te den siner zinde yibiro wati ki zabran ta 18h30 la pour supporter dam ninga zang fan son wa vote ba san nan base pour da nimni san yib sabab te ton bat campagne vraiment et ya neba ton yakti ya neba han sitre toumde la migwama donc nan pour la wusro tu vraiment pour ma toumde bon maintenant ça wa élection hein yi toto bon neba fana ata ban bat campagne wa neba fan bat campagne wa la wud bon kina zinga zang fan ton me tamen to neba ton me programme ya toto teneba sakna songton la woton wannan tivorsa zinayam dan taratim tigam nam pama namade oui ay tiem rabim da kabe tian da geni ni san da be ton puro da por mama ya nepsis sida absan etam na mana lebna manam ala campagne wa ton kayi ton nahi la nan pusa laji ablasi yamu yusoma tiane te ta hanan tuma tumde tumnam donc bamanda ton campagne wa tor soba paria laji tuma la lengani pasma tinan kine lam tazanti nibanna sa han pam tab nan kina subika de men tume la tuma tumne sekere ton na pam election ton da kaye election nda ya modeni ngoy la city nyam pama opsumbona sobni farande ti voix son santa kobala episo la yobe ti nera yemre men ndambo na mani ngamba bam yoria amado kwanda to bonta yerko bam pama voix son santa kobala episo la yibra telem ti ya voix na sembe nyamne nikanga asuka nge biligram ti vorsa yito bilfu bon vote yito la vote bon la nambo bra woto nambo ka tonkin ken te tabala ndiken shuwe bon taram ti ba ha ya wa ballon mi je tamen bod bianga han shu ya pointa ton pa man ta be na han shu ya pointa ba ton da ginera ton pa mar pointa ba donc am tazam ta bon ayitu la nambo bra woto mbala ton famille ti suno kasanga beni ngamba ya seriam pa manama woto no liberato mosala ya boni bolem na toronto motoni na yiti supporter da mana toron banti bam tor so ba sir mi tum da soma bon dazam ti tum na ton ka sanni tum na ti ton zinda étoile filande de Ouagadougou tora tum tuma donc ka sami eleni zini ngame le ya problème da ngusho wala supporter da ba wenge wara hanange wala runo mi kamti balla lebra problème kan menga surtout football lo ay sabaya wusho pabda me lobda me tonna mana na mane on to sensibiliser supporter damma les équipes souvent tu pas équipe c'est président des supporters damma te na taba
te de gese sensibilisation pour la na to sensibiliser supporter dama to bo ge balla ti balla gero akazabre tembo runa konge tembo men pame la hanwa kongme bir bang ti atum na ya wotoni la sahani ngani ba likda wuju yala wuju on alvita me ya waton ton hizima la vitra mi tra problème parce que alvitra ando an décide ka yir seconde yibi han lo se alivra problème bon ha wa temeni ngan tra wa vara son to tin le an le pore ti balla wa bon la waton ka wa han na katawa yella ha man lo se same donc nan bo hanne ba ti ne ba yi supporter exemplaire damba ti faire plus wa zin sa damo donc man tar sam ti awoto en plus il est tout supporter étalon na mati balla yi soma il faut que ton moderne groupe d'animation na mobilise go tar am te ton programme jugo ton ningam te na ki rabia dan wan ya damo ning troupe d'animation namba tar sam ti pinda me la maname ti zi kienen dabe wala ga du nord sina bam damba tara troupe d'animation pas zi sataba la rampa am da san ni zi ni ne ma centre wo so wan un créer groupe namba tar sam ti je me support étalon et dans ton tient Amen. Voilà, Msambi, c'est à Georges Convolvo Otono et Baman, libre région du centre supporteur d'Amator, sur la tour na Otono, Katumo Biemre, Obrantara, Nelson Daranti, Robson Abtoumna pour Abamura, LH Ablase Yamigo, LH Ablase Yamigo, candidat à Georges Convolvo, la Baman, Pam, Vorsa Otono, Ani Voiram Sorsanta, Cobra la Pisso, la Yobe, Tonzeka et Nord Otone, Nanta, LH Ablase Yamigo. Nengo wotoni na ndero kwesi vorsa lour pori itikiraba bon c'est ram tum nze kwe hem pour barki asira yami yamti élection mana zame candidat Georges Pame wala yam biela la ne bon organise élection pour da ni organise élection baraka pipi il pour man nan kengi ni ngi yami de sport yami mi de sport na wa palam da mode anti élection nan ton rosindi donc pour le ministre des sports à Baraka a té wona son gob tout moi nan pour ça olympique national les bamme ne bisama organiser des votes et la tinda pour ministre katin le commander yele la der pour la Baraka passer yele yi to la der dam yal samé et ne bisama yi wusoko donc yal samé ti tumna timbas neri donc kitam ti pour mame pour da franzanga et la pour de sécurité au médecin bewa la pour de supporters da ma fan bewa nebni sen nebni bob nama ne monsieur Georges yami kam taka pame la yi fair play yi quand même pour ne ba fa baton fa pour ça mais donc vraiment football la mais yami mti aya fair play ni lu ne bum ni beton tenga pour moi ne ba fa to na ga taba ti yi no yanga ni ni pama ka pamba me wata tume haya donc ti ti football la ken tori ti tenga gan lafi bon yami mti haya ni les gens ramaya les gens pila tambo la région de centre est premier ministre faut ça nan dinama papa premier ministre gouvernement wati ya togo donc la té la menti ton hampam kalida wa hampam ton kalida wa hampam président de région aya boum compagnie so ni tourning nketa la ya mimti voto ya vote bala sinon ton mimti tourning ton jeune to ma ko pour ya wala pisi wala nous la ton tourner région la pour C'était à Georges Convolvo, libre président des supporters de région du centre Otonoa. Il y a voilà LH Ablase Yamigo son torse. C'était un candidat en Pame, il y a Burkina Faso en Pame, ni Wisara Oenge. Sambi si Aria Kalena Paruna qui va couler, on sacre pour il n'a pas un bureau ni la vie.